Number 1, Bigre Natalie. Malapad ang dahon niya. 1, 2, 3, 4. Apat ang stalks. Bigre Natalie, ayan. 220. Number 1. Number 2, Yellow Sultan. Number 2, Yellow Sultan. 180. Number 3 na po tayo. Parumway. 100. Parumway 100. Number 4, Suksum. 200. Number 5, Parumway 100. Number 6 na tayo. Yellow Sultan, sobrang lush. 200. Number 7, Yellow Sultan, ayan. 120. Number 8, Parumway 150. Number 9, Bigre Natalie 200. Number 10, Bigre Natalie 150. 7, Pink Eteros 200. Number 12, Mayang 200 pesos. Number 13, Mayang 200 pesos. 14, Kuchin 170. 15, Kuchin 150. Kuchin 150. Number 15. 16, Mutated Boxer 180 pesos. 17, Mishu 150. 18, Mishu 150. 19, Apple Bigroy 150. 20, Mishu 150. 21, Parumway 170. 22, Sandrop 180. 23, Red Stardust 200. 24, Yellow Mahasiti 180. 25, Green Emerald 150. 26, Mutated 10 Karat 200. 27, Pink Emerald 170. 28, Giant Morudukduk 270. 29, Hybrid Sayang 170 pesos. Number 30, Red Hinghing 250. 31, Pink Diamond 250. 32, Sixilia 200. 33, Red Stardust 150. 33, White Morudukduk. White Morudukduk Hybrid. Ayan, o, tingnan mo, napakaganda. 900 pesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ang dahon. Ito ang original na White Moro na rounded siya. 900 pesos. For Black Sumbat, 450. Ayan, yun lang mga kaplantita. Ayan, PM kayo. Kung ano pang mga hinahanap yung plants, i-PM nyo lang, baka meron ako. Kasi hindi ko na flex lahat. Ayan. Yun lang, i-PM mo po ako para makauna kayo kung alin ang mga plants ang nagustuhan nyo. Number lang, pwede lang. Halimbawa, number 1, number 2 ang nagustuhan nyo. Yun lang ang i-PM nyo po sa akin.
tsaka yung address nyo, cell number. Ayan, thank you. Doon kayo mag-PM sa aking account na Maria Liz para madali lang kita makita. Maria Liz, wala si Kalaka. Thank you, bye!